राज्य हेची हेले मो मन टिके भी शांति नहीं कि आनंद भी नहीं ए किछि दिन तले हर्ष उल्लास रे उछली पडुथिला ए रत्नगढ़ राज्यर राजमहल हेले आज मଣିषर निस्तब्धता समुद्र ढेउर हो गर्जन केही नहीं केही भी नहंती 60 वर्षर बोझक बोही आज मो एका एका बाट चलुछि एका एका गपी चली बच्चे थाउ थाउ गोटे सब पलटि जाइछि सब एमिति सब आ बसाणी रे जाई शांति रे सही पारुछि आई राजमहल रे शांति रे बछि पारुछि एटा केवल स्वर्गत राजा मित्र सेन आओ रानी शांतिलतांकर अभिशाप जे पर्यंत तांकर आत्मा को शांति मिलिबो नाही से पर्यंत ए घरे केही भी शांति रे बछि परिबे जीवनर दोछकी रास्ता रे एमिति बाटबड़ा होई अबट को चाली गली जे ओ मो प्रभु रामचंद्र भली राजा स्वर्गत मित्र सेन आ सीता भली ठाकुरानी शांतिलतांको निष्ठान रे विष देई हत्या करि सही दिन रो पलटि जाइछि गोटे प्रभुद्रोही विश्वासघातक हे जगतर नाथ जगन्नाथ ए प्रभुद्रोही विश्वासघातक महापापी को क्षमा करी देव ठाकुरे ता नहेले मो प्रभुंकर आत्मा को शांति मिलिब दया करी मते क्षमा करी देव ठाकुरे दया करी मते क्षमा करी देव प्रणाम महाराज अरे गुमास्ता तमे असमय रे पुनी एका एका आसिलो ले तम भणजा रंजीत बोली रे मो भणजा विश्राम कखरे विश्राम अछि महाराज हेले मो सुनिबा को पाउची गुमास्ता आज्ञा महाराज तमे राज्यर राजकोष रे देवा धन संपत्ति को अजतारे नष्ट करि दे ना महाराज या सत्य ना मिथ्या बिल्कुल मिथ्या महाराज आगुर जेमिति थिला एबे मात्र ठीक समिति अछि महाराज हेले बड़जात अंचल रु कर सुध आदाय करिछ ना आज्ञा महाराज हे साल हेले ए जाय से सबर पल्ली रो सबर सामंत मन देना सबरा सामंत ए जाय कर देई ना महाराज तमे विलंब करो ना गुमास्ता आसंता काली सुप्रभाते तम भणजा रंजीत पलियर सहित यात्रा आरंभ कर समर पल्ली आज्ञा महाराज और यथा समय रे कर शुद्ध आनी गणी देव मोर आज्ञा महाराज जय गुमास्ता किंतु महाराज आपण गोटे कथा भूली जाउछंती को कथा सेई दिनर कथा को दिनर कथा बा महाराज बा एते शीघ्र भूली गले मने पकांतु सेई दिन पर आपण मो भणजा को कथा देई दिले आउ कहिथिले मध्य एही रत्नगढ़ राज्य रे आपण को जति अधिकार रहबो मो भणजार मध्य ठीक सतिक अधिकार रहबो ठीक माने अछि गुमास्ता एते शीघ्र भूली जेबी केमिति जो 5 वर्ष पई प्रतिश्रुति देइथिली ए रत्नगढ़ राज्य को दुई भाग रे विभक्त करी ए कथा तो आज्ञा महाराज एले जाय 5 वर्ष पूर्ण होय नै बाकी रह जाइछि और 1 वर्ष आगुर 1 वर्ष हां तमको और 1 वर्ष अपेक्षा करबा को ठीक अछि महाराज तमे आउ सेतिरे जमा मुंड न खेलै मोर आदेश मानी यथा शीघ्र चली जाओ साबर पल्ली आज्ञा महाराज आउ यथा समय रे कर शुद्ध आनी बलि देबो आज्ञा महाराज जाओ गुमास्ता आज्ञा महाराज बेईमान गुमास्ता रे के साहस केमिते ते साहस नहीं बोला पहिला महाराज केबे तमे रत्नगढ़ राज्य को दुई भाग रे विभक्त करिवो एटा होचे पुण्य भूमि पवित्र ए रत्नगढ़ माटी ए पुण्य भूमि रत्नगढ़ माटी रे मो प्रभु रामचंद्र बोली राजा स्वर्गत मित्र सेन राजनीति आज दिनटू मोई तांकर पथ को अनुकरण करी केवल खंड विखंडित करिबि नाही ए पुण्य पीठ रत्नगढ़ माटी आज तुम प्रतिश्रुति दे कहूची आज तुम प्रतिज्ञा करी कहूची अखंड रहिब ए रत्नगढ़ माटी रत्नगढ़ राजप्रासाद आ रत्नगढ़ राजसिंहासन केते दिन पर मो पुआ चंद्रकांत मामू घरे पाठ पढ़ी आम राज्य को आसला भितर प्रजा मान मुखर शुणिली आसबासी मो मन में बहुत खुशी हेले जाए से मो सहित साक्षात कला ना मो पकु चंद्रकांत ए बाबा चंद्रकांत अरे एते दिन पर आसिलु अथच मो सहित भी साक्षात कर आम पाखु ए चंद्रकांत चंद्र अरे हाँ
ଝିଅ ନା ତୁମର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ବାବା? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଦେଖିଲି ମୋ ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି ହଁ ବାବା। ରାଜଉଆସକୁ ତମ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଫେରି ଆସି। ସତରେ ବାବା? ବାବା ତୋର ପାଠ ପଢାର ସବୁ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବାବା। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗର ରାଜ୍ୟର ସେ ଗଜପଛକ ମୁହଁରେ ଇଏ କଣ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣୁଛି ବାବା? ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ? ହଁ ବାବା। କୋଉ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବାବା? ବାବା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ସେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ। ହେଲେ ସେଇ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିଲା ବେଳରୁ ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା। ଭଲ ଲାଗୁନି? ହଁ ବାବା। ନିଃସନ୍ଦେହ ମନରେ କହିଯା କହୁଛି କାହିଁକି ତୋର ଏତେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। हे पूज्य पियारा बारे माते अतीतर दुसमाया हे पूज्य पियारा बारे माते अतीतर दुसमाया हे पूज्य पियारा बारे माते अतीतर दुसमाया एते निंदा एते अपवाद सुनी एते निंदा एते अपवाद सुनी फाटी जाए महुदाया हे पूजा पियारा बारे माते अतीतर दुसमाया हे पूजा पियारा बारे माते अतीतर दुसमाया। মন্তে মৃত্যু ঘটিছি আম্ভর পূর্বতন রাজারে মন্তে মৃত্যু ঘটিছি আম্ভর পূর্বতন রাজারে গলে প্রিয়া মায়া সাথী মোরা গলে প্রিয়া পাল্লা সাথী মোরা রাখিও তাপন দয়া হে পূজা পিয়ারা বারে মাতে ইতর দুসমায়া হে পূজা পিয়ারা বারে মাতে ইতর দুসমায়া। ବାବା ଆରେ ଏମିତି ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହଉଛୁ କାହିଁକି? ବାବା ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହଁ ବାବା ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ତପନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ହେଲେ ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର କେମିତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜାଣିଛି ଯୋଉ ସମୟଠାରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟିରେ ମୁଁ ପାଦ ମାଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କାହିଁ ସ୍ଥିର ମାଡୁନି ବାବା। ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଖୋଜିଛି ରେ ବାବା। ବାବା ମୋ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି ବାବା। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆମ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିକି ବାହାର ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନକୁ କଥାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଅବିଳମ୍ବେ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ତୁ
ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥଟା ମଙ୍ଗଳମୟ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଯା ବାବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ଯା ବାବା। ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ସନ୍ଧାନଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ।